Halo, balik lagi dengan saya Andre Irfan 98. Di video kali ini saya ingin mengunboxing pipa knalpot dari CLD yang regulasi mp7 atau 115 atau 130. Nah, di sini mereknya CLD untuk Honda Beat. Dia bilang kalau Beat sama Scoopy itu sama aja. Nah, untuk membuktikan bahan-bahan yang berada di pipa knalpot ini, saya menggunakan magnet. Dan di sini dapat dilihat bahwa di setiap sikunya magnet ini menempel. Saya tidak tahu kenapa, karena mungkin susah kalau stainless itu dibengkokkan, jadi mereka menyambungnya dengan besi, atau saya juga kurang paham karena magnet yang menempel di siku ini tidak begitu keras seperti yang menempel ke besi. Kurang tahu saya juga. Nah, di sini kita mencocokkan dengan pipa suli knalpot bubuk. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold Saya akan cobakan kemiringannya, apakah mentok dengan knalpot dengan pipa knalpot CLD ini. Dan ya hampir sudah saya las. Jadi segitu aja video dari saya. Maaf bila ada kekurangan info dan salah kata. Wassalamualaikum.